बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। पंजाब भर के सीईओज़ की अहम मीटिंग बुला ली गई है। मुख्तलिफ इश्यूज़ को हल करने का फैसला कर लिया गया है। PMIU ने पंजाब भर के सीईओज़ की अहम मीटिंग बुला ली है। मुख्तलिफ इश्यूज़ को हल करने के लिए इसका फैसला करने जा रहे हैं। जी हाँ मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुखातिब हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। पंजाब भर के जो सीईओज़ हैं उनकी अहम मीटिंग उनकी बुला ली गई है। मुख्तलिफ इशू पर हल करने के लिए उनके फैसले किए जाए। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, वीडियो को आखिर तक देखना है। इसका मैं नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा और इंशाल्लाह ये पूरी तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इस मीटिंग के फैसले होने हैं। ये इंशाल्लाह आप इस मीटिंग के अहवाल से भी इनको आपको मैं मुतल्ले करूंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, हमारे साथ साथ रहेंगे। तफसील के लिए चलते हैं। मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, ये आपके सामने नोटिफिकेशन है। PMIU की जो मीटिंग हुई है उसमें ये तमाम सीईओज़ थे पंजाब के तमाम सीईओज़, उन्होंने मीटिंग में उनको ये बुलाया था और मीटिंग का सब इसमें फैसले किए गए। मीटिंग नोटिस है, मीटिंग विद ऑल सीईओज़ टू डिस्कस डिफरेंट इश्यूज़। ये देखें, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी एलिमेंट्री पंजाब लाहौर, ऑल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर DEN पंजाब। तो ये मीटिंग है 12/10/2021 को। ये मीटिंग ट्यूसडे को बुलाई गई है 10 बजे। और कैद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट, कैड में ये चेयरमैनशिप जो है वो वर्थी मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो करेंगे। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, ये आप देख रहे हैं, ये मीटिंग बुला ली गई है। इस मीटिंग में जो वो तमाम इश्यूज़ जो हैं उनको हल करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। सबसे पहले इशू है जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SNC सिंगल नेशनल करिकुलम। पहला इशू है कि SNC का जो निसाब है, ये कौमी निसाब, यकसा निसाब, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। उसमें प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, तमाम अजला के जो पंजाब के जो तमाम अजला हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको ख़ास तौर पर ये स्पेशली किया गया है। जो फार्मर स्कूल हैं उनको कहा जो निसाब है इम्प्लीमेंट कराने के लिए इस इशू पर बात की जाएगी। नंबर 2 है कोविड-19 इम्प्लीमेंटेशन SOPs, डेली बेस पर वैक्सीनेशन, NCCOC किया जो डैशबोर्ड है, एक्टिविटी है, सैम्पलिंग डिटेल है, 100% वैक्सीनेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट हैविंग एज 15 साल के जो स्टूडेंट हैं उनको भी वैक्सीन लगाने का इशू है, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। नंबर 4 है रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स की जो सरगर्मियां हैं, कुछ अरसे से बिल्कुल उन पर पाबंदी लग गई थी। कोविड-19 की वजह से पाबंदी जो है अब हटा दी गई है। उनको दोबारा बहाल करने के लिए स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए ये मीटिंग इसमें एजेंडा है। नंबर 5 है एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ एज पर SOPs। एंटी डेंगी के बारे में भी बातचीत की जाएगी। नंबर 6 है डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ PM सिटीज़न पोर्टल एंड CS कंप्लेंट्स सेल। जो PM सिटीज़न पोर्टल है और उस पर जो कंप्लेंट सेल है उस पर बातचीत, कंप्लेंट्स की जो उस पर अमल दरामद के बारे में भी बातचीत की जाएगी। नंबर 7 है टाइमली सबमिशन इशुएंस ऑफ रिटायरमेंट पेंशन एंड पेमेंट ऑफ लीव्स इनकैशमेंट केसेस। तो ये सबसे इशू है, बहुत अरसे से काफ़ी चला आ रहा है। तो इसको भी जो जिन्होंने रिटायरमेंट के लिए सबमिट कर दिया है तो उनको टाइम पर उनकी पेंशन, उनकी पेमेंट, इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट, ये सब
دینے کے لیے بھی اس پر بات چیت دوبارہ سے اس پر بات چیت کی جائے گی۔ 8 نمبر ہے اسٹیٹس اباؤٹ کمپلیشن آف ACRs اینڈ کنٹیکٹ آف DPC فار پروموشن آف اسٹاف ٹیچر اپ ٹو بیسک اسکیل۔ 16 اسکیل سے اوپر کے جو اسٹاف ہیں ان کی ACR جو ہیں اور ان کو اس کا اسٹیٹس جو ہے ان کو انشور کرنا ہے، اور DPC پروموشن کے لیے DPC کا انعقاد بھی لازمی ہے کیا گیا ہے۔ نمبر 9 ہے اس کے بعد ٹائملی سبمیشن آف کیسز فار کریشن آف OSD پوسٹ ان فیور آف لیگل ہیئر آف ڈیسیز گورنمنٹ سرونٹ کے لیے یہ سبمیشن جو کیس ہیں مختلف OSD کے جو پوسٹ ہیں ان پر خاص طور پر بات کی جائے گی۔ 10 نمبر ہے کمپلیٹ اینڈ ٹائملی ریسپانس ٹو اسمبلی کویسچن۔ اسمبلی میں جو سوالات کیے جا رہے ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے بھی کہا جائے گا۔ 11 نمبر ہے ڈسپوزل آف PM CS اینڈ گورنر ڈائریکشن۔ ان کی جو ڈائریکشن ہے PM کی CM کی ان پر بھی خاص طور پر بات چیت کی جائے گی اس میٹنگ میں۔ نمبر 12 ہے پروگریس آف انرولمنٹ آف اسٹوڈنٹ کی جو انرولمنٹ پر خاص طور پر بات گفتگو ہوگی۔ اور اسی طرح نمبر 13 ہے CEOs ریکویسٹڈ برنگ along انفارمیشن ایز پر پرفارما پرائیویٹ اسکول رجسٹر آن PER RIS۔ نمبر 13 میں ہے کہ CEOs کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پرفارما اپنے ساتھ لے کے آئیں گے پرائیویٹ اسکول کی رجسٹریشن کا۔ نمبر آف پبلک اسکول، کتنے پبلک اسکول ہیں، ٹوٹل انرول اسٹوڈنٹ ود بے فارم، کتنے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بے فارم کے ساتھ انرول ہیں، ٹوٹل انرولڈ اسٹوڈنٹ ود آؤٹ بے فارم کے بغیر والے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کتنے انرول کیے گئے ہیں۔ ڈیٹیل آف گراؤنڈز ان اسکول کے اندر جو سپورٹس کے لیے گراؤنڈ ہیں ان کی بھی تعداد کے بارے میں یہ پرفارما کے CEOs کو کہا گیا ہے۔ اویلیبلٹی آف سپورٹس ان اسکول میں جو ہے اس کا سپورٹس کا مہیا کرنا بھی اس کے بارے میں یہ پرفارما ہے۔ نمبر آف کرنٹ ٹیچر، کتنے ٹیچرز موجود ہیں۔ ڈیٹیل آف ڈینجرس بلڈنگ خطرناک بلڈنگ ہے وہ کتنی ہے۔ نمبر آف ٹوائلٹس کی کتنی تعداد ہے۔ ڈیٹیل آف باؤنڈری والز جو ہیں سکولز کی جو باؤنڈری ہیں 4 دیواریاں ہیں ان کے بارے میں بھی پرفارما۔ میرے معزز اساتذہ کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں یہ میٹنگ بلائی گئی ہے تمام پنجاب کے جو تمام CEOs ہیں ان کے لیے، اور اس میٹنگ میں پورے یہ ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ڈسکس کی جائے گی۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے اس کو پریس کریں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو ہمارا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل سکے گا۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔